2023 बिसिनी एप्रिल तालो जिरानियाव काइसा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च एबा IDTR संसाय रिमानी आबोनी नाहारमुंग अंखा हास्ते हापांगनि दालबिदाल तांबे देगो मालखं सालनाय रकनो काहामके ट्रेनिंग रिनानी आ ट्रेनिंग सेंटर नो लाई थानाय सेप्टेम्बर तालनि सिमी हास्ते नि दालबिदाल थाइनि 37 जना बरि रकनो मालखं सालना फाशिंगो ट्रेनिंग रजाखा ट्रेनिंग पाई कराकसालो काइसा पांदानि बिसिंति सर्टिफिकेट रजाखा आ पांदाव फाइमानजा फाइगा हास्तेनि हास्तेफा इंद्रसेना रेड्डी नालू हास्तिनी ट्रांसपोर्ट तांबेदेगनी मंत्री सुशांत चौधरी ट्रांसपोर्ट तांबेदेगनी सचिव चंद्र कुमार जमातिया एडिशनल सेक्रेटारी सुब्रत चौधरी जिरानिया पंचायत समिति चेयरमैन प्रीतम देवनाथ आकर्षण आ पांदानी बिसिंगतै हास्तेफा इंद्रसेना रेड्डी नालू पांदाव कगनारनाफ्रु ट्रेनिंग नि उलो जतो लाइसेंस माने ब्रै रगनो लामसमुं याफरका 3 of these trained women have already secured employment in Agartala, making an important milestone in our efforts to create meaningful employment opportunities and open doors for self-reliance. This program is designed to equip them with employable skills, fostering independence and confidence. This initiative is not just about skills, it is about employment, dignity, and a new chapter of opportunity for these individuals. This institution has a unique mission to cultivate safe, responsible drivers who not only meet the need of our transport sector but also prioritize safety and professionalism on the road. पांदाव कगनार काहास्तिनी ट्रांसपोर्ट तांबेदेगनी मंत्री सुशांत चौधरी बसाकलाइखा ब्रैरगनो फानराना तैनो पार्लियामेंटनि बिसिंतै ओ फातारबो गोबां मानो कक अंखा फियाबा मुख थांगो केबो मुंसासुकबो ख्लाइ मान्दिया केंद्र बीजेपी हापां खातरजागमानि उलनो ब्रैरगनो फानरानि बागैनो बबहाइकेया प्रि रुइ मानाय आबो 33% चालु ख्लाइक्या मंत्री तेबो साकलाइक्या चाकरी सिमिया दालबिदाल फासिंतैनो सेब्रजागि दङ ब्रैरगनो हाकतनि मंत्री बख नरेंद्र मोदी हास्तेनि मंत्री अग्रा डॉक्टर मानिक शाह ब्रैरगनि बागैनो सामुं ख्लाइ दङ অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এটা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মোদিজি আমাদের রাজ্যের সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের কথা যে আমরা বলি মহিলা সশস্ত্রীকরণ মহিলাদেরকে আরো মহিলা ক্ষমতায়ন আমাদের সরকার যেটা দিল্লিতে এবং রাজ্যে আমরা বলি তারই একটা সুন্দর নিদর্শন আজকের এই মহিলাদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান করা তাদেরকে গাড়ির চালক হিসেবে ট্রেনিং এর মাধ্যমে এই সার্টিফিকেট কর্মসূচি প্রদান করা এই কর্মসূচি বন্ধুরা আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের পার্লামেন্টের ভেতর পার্লামেন্টের বাইরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যখনই যারা ক্ষমতায় ছিল ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট বা মহিলা সশস্ত্রীকরণ মহিলা ক্ষমতায়ন নিয়ে অনেক কথা বলেছে কিন্তু বাস্তবে কোনো রূপরেখা তারা তৈরি করে দিতে পারেনি কিন্তু আমাদের সরকার দিল্লিতে গঠন হওয়ার পর আমরা মহিলাদের জন্য 33% রিজার্ভেশন আমরা চালু করেছি আমাদের রাজ্যে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য 33% চাকরির ক্ষেত্রে রিজার্ভেশন সেখানে রাখা হয়েছে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা মহিলাদেরকে বাদ দিয়ে কখনো সম্ভব নয় আজকে এই যে সার্টিফিকেট প্রদান করার কর্মসূচি যে মহিলাদেরকে আমরা প্রদান করব সেটা তারই একটা নিদর্শন তারই একটা প্রয়াস যে আমরা মহিলারা এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে সাতাইকলায় চালু ওংমানি উলনি সিমি জিরানিয়া ইনস্টিটিউট অফ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च ताबु जरातै काइथाम बैच ख्लाई ट्रेनिंग रजाखानै ब्यूरो रिपोर्ट कक खरां।